कि क्या बताऊं मैं कितना, क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है। क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है। क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है। खुल्द में पहुँचने का, खुल्द में पहुँचने का अरे रास्ता मदीना है। खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। प्यार से बोल दीजिए। यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, कौन कौन अपना है, कौन कौन अपना है अरे जानता मदीना है। कौन कौन अपना है जानता मदीना है। खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। अब আমরা ওসিলা वाला মানুষ शेर सुनो। कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी। বলছে আমার কোনো দোয়া বিফলে যাবে না। কেন? নিচের লাইন শুনুন। कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी। कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी। कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी। क्यों? कि मेरे सब मेरी सब दुआओं में, मेरी सब दुआओं में अरे वास्ता मदीना है। मेरी सब दुआओं में वास्ता मदीना है। खुल्द में पहुँचने का खाता खुल्लो गो আমি ভাবছি যে খাস করে লোক ভুলে গেছে। সুবহানাল্লাহ মনে রেখেছে। আমি ভাবছি ভুলে গেছে এরা। মাজা ভাই अब मजा खाया जा सकता है, पिया जा सकता है ना। सुभान अल्लाह नबीर सदका। खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। बिरादर মানকাবাতে কালিমি তো শুনবেন। আপনাদেরই গ্রামের কোনো ছেলে, আমি যে রুমে ছিলাম, বলছে হুজুর অবশ্যই একটু পড়বেন। আমাকে ইউটিউব থেকে ভিডিও বের করে দেখাচ্ছে, এটা অবশ্যই পড়বেন। যদিও আমার পড়ার মুড আজকে ছিল না। এটা শুনেছেন অহরহ শুনে শুনে পেকে গেছেন। বাচ্চা বাচ্চা পড়ছে। দুটা ছন্দ নিজের বাকি হাজরাতে বেদাম শাহ ওয়ারসি লিখেছেন। জি বাস দু তিনটা মিসরাও ছেলেটার কথা রাখতে গিয়ে পড়ে দিচ্ছি। তারপর হুজুর যখন আসবেন নতুন মানকাবাত আপনাদেরকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ। জি উনার নিগাহে কারাম হলে শোনাবো। শের শুনুন।
के मसरूर कलीमी ने मसरूर कलीमी ने क्या करें, बंद कर दे, पढ़े, दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मसरूर कलीमी ने मसऊद कलीमी ने दीवाना बना डाला। मसरूर कलीमी ने दीवाना बना डाला, दीवाना बना डाला। दीवाना बना डाला, मस्ताना बना डाला। दीवाना बना डाला, मस्ताना बना डाला। मुझको मेरे मसरूर ने, मुझको मेरे मसरूर ने क्या क्या ना बना डाला। मुझको मेरे मसरूर ने क्या क्या ना बना डाला। दीवाना बना डाला। নিজের প্রিয় মুর্শিদের মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। একবার হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হুসাইন, ইয়া কালিমি আল মাদাদ। अब शेर শুনুন ভাই, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনার নুরানি চেহারা আপনারা জিয়ারত করবেন, আমরা সবাই জিয়ারত করব। শায়ের বলছেন, जब आए बनाने को, जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। मुर्शिद पीर के बोले जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। जब आए बनाने को सबको मेरे मुर्शिद ने। खुद सम्मा बने सबको, खुद सम्मा बने सबको। दीव परवाना बना डाला। खुद सम्मा बने मुझको परवाना बना डाला। मसरूर कलीमी ने। राग करेगा नहीं है, दूल्हा मियाँ की नहीं, दूल्हा मियाँ का। এটা কথা সবাইকে বলছি। আজকে রাস্তাতেও যখন হুজুর কয়েকটা বাড়ি ফাতিহা করতে যাচ্ছিলেন, কিছু লোক নারা লাগাচ্ছিলেন, মাসরুর মিয়া কি দাম।
কি না, কা বলবেন, কা, ঠিক। मसरूर मियाँ का दामन, खाजा गरीब नवाज का दामन, गौसे आजम का दामन, हुजूर आखिए पाक का दामन। এরপর দেখছি নারা লাগছে কিনা আর কথা মনে থাকছে কিনা। জি সুবহানাল্লাহ। দেখেন কালিমি দিওয়ানা গো, শের বলছি না তবু আসছে। ফয়জানে কালিমি, এরই নাম ফয়জান। সুবহানাল্লাহ। শের দেখুন। मसरूर कलीमी ने दीवाना बना डाला, मसरूर कलीमी ने। मोहब्बते बोलूं सुभान अल्लाह। मसरूर कलीमी ने। अब বেদাম সাওয়ারসি নিজের পীরকে লক্ষ্য করে লিখেছেন, বলেছেন আপনি নিজের পীরকে স্মরণে রাখেন, ওই মোহাব্বত নিয়ে শুনেন। শায়ের বলছেন, দুনিয়া में मुझे तुमने, या सैयदी मसरूर मियां, दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, आका महशर में भी कह देना, क्या ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ए है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। আজকে সিলসিলায় চিশতিয়ার বুজুর্গের পাওয়ার কত বলবো আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ। পাওয়ার বলবো আজকে। আমরা ওসিলাওয়ালা মানুষ ভাই, মনে রাখেন যারা ওসিলার মুনকির আছে, ওসিলা মানে না, ওসিলার বিরুদ্ধে, তাদেরকে এই মাওলানা ইউসুফকে খোঁজ করতে হবে না, বুঝলেন? মাওলানা আমিরউদ্দিন সাহেবকে খোঁজ করা লাগবে না। মাজা ভাই, যদি সামনাসামনি হয়ে যায় তাহলে একটাই কথা বলিও, নাদান তুমি জানো না ওসিলা না হলে তোমার জন্ম হতো না। ওসিলা মানবে না, যাবে কোথায়? ওসিলা মানতে হবে। আমি আল্লাহর কোরআন থেকে বলে দেব ইনশাআল্লাহ। শের দেখেন, मसरूर कलीमी ने दीवाना बना डाला, मसरूर कलीमी ने। अब এটা খানকাহি শের আছে, অনেক বড় শের। প্রত্যেকটা গোলামে कलीमी बोलबो, गोलामे पीर के बोलबो। सुनो की हजरते बेदम सावारसी निजेर पीर के बोलছেন, আমি নিজের पीर के बोलছি, या पीर ও मुर्शिद, महशर में मेरे मुर्शिद, महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना, बोलून आमीन। নিজেকে গর্ব করব যে সত্যি আমি মুরিদ হতে পেরেছি, আসলে গোলাম হতে পেরেছি, আসলে আলে নবী। শায়ের বলছেন,
महशर में मेरे मुर्शिद तुम पास खड़े रहना, महशर में मेरे मुर्शिद तुम पास खड़े रहना। क्या जाने खुदा पूछे, क्या जाने खुदा पूछे, क्या कहे दे ये दीवाना, क्या जाने खुदा पूछे, क्या कहे दे ये दीवाना। मसरूर कलीमी ने শের তো অনেক আছে, পড়তে পড়তে ঘন্টা খানেক পেরিয়ে যাবে, এত শের আছে। একটা ছন্দ হয়ে যে 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা নাজরানা দিচ্ছেন মানকাবাত শুনে পীর ও মুর্শিদের মহব্বতে। একজন আশিকে পীর বলছেন টাকা পয়সা কি জিনিস, কি বলছেন দেখুন। जी चाहता के तोहफे में, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर। दर्शन का तू दर्शन हो, दर्शन का तू दर्शन हो, नजराने का नजराना। मसरूर कलीमी ने, হুজুর মাসরুর মিয়া তো নিজের তুরবাতে নিজের মাজারে মুকদ্দাসে আরাম করছেন, কিন্তু মাসরুর মিয়ার একজন কামিল মুরিদ আশিকে কলিমি দিওয়ানায়ে কলিমি বলছেন কি জানেন? শেষ ছন্দ হিসাবে পড়ছি বাপ, একবার মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। আহলে স্টেজ মাওলানারা বসে আছেন, ইনাদের দোয়া নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির করছি বাপ। শের দেখবেন। জানা তুঝে মিলনে কি, জানা নিজের পীরকে বলছেন মুরিদ, জানা তুঝে মিলনে কি तदबीर ही सोची है, जाना तुझे मिलने की तदबीर ही सोची है। क्या हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे। क्या छोटा सा सनम खाना हम दिल में बना लेंगे, छोटा सा सनम खाना। मसरूर कलीमी ने বসে থাকেন আর খাস কোলের হাদিকুল যেখানে থাকে সামনে ধরে আনেন। এবার তার জন্য বলবো এখন নয়, একটু পরে দিল মসরুর মসরুর বলে সুবহানাল্লাহর আওয়াজ গেল চলে, জোরে বলেন। এখন না, একটু পর বলবো জি। আর আজকে নতুন মানকাবাত আপনাদেরকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ। আমি আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। একটু আগে বললাম অনেক বড় কথা, দামি কথা। সেই কথাটি কি? যারা ওসিলার মুনকির আছে, ওসিলা মানে না, তাদেরকে যদি আপনার আমনে সামনে হয়ে যায় তো মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে খোঁজ করে পাচ্ছেন না, জবাব কোথা থেকে দেবেন? প্রয়োজন আছে একই বাক্যে একটাই প্রশ্ন করে দিয়েন, ওকে বলে দিয়েন যে ভাই তোমাকে খবর নেই, ওসিলা হয়েছে, ওসিলার কারণেই তোমার জন্ম হয়েছে, নচেত তোমার জন্ম হতো না। একই বাক্যে
প্রশ্নের জবাব কাফি হবে, যথেষ্ট হবে। আল্লাহর কোরআন কি বলছে শুনেন। আপনি কোন মোল্লার কথা শুনিয়েন না, আল্লাহর কথা তো শুনেন। এরা খালি বলে সহি হাদিসে পাক বলো আর কোরআন থেকে হাওয়ালা দাও। তুই তো বুঝে না কি বলবে, নিজেই বুঝে না, অন্যকে কি বুঝাবে। আল্লাহর কোরআন খুলুন আর কোরআনে পাকের মধ্যে আপনি খোঁজ করে দেখুন, কোরআনে পাকে লেখা আছে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। দাঁড়িয়ে যান, হুজুর তাশরিফ নিয়ে আসেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত।